Good evening. Iru Akashvani Kohima. Ami Ranjana Gurung aji shamlaga Nagamis khobor logote. Poila headlines. Center hai Nagaland ke ako 6 mahina karone Armed Forces Special Powers Act nichete disturbed area boli ghosna korise. President Ramnath Kovind Digital India Initiative ke ahya dinte bi digital divide ke komti kuribole agete loi jabole koise. Nagaland laga COVID-19 active cases to 218 te namise aru center hai United Kingdom para aha aru ja flights khan ke January 7 tarik 2021 tak olop homoy karone suspend kuri di thakise. Etia pura khobor. Center aji Nagaland ke ako 6 mahina karone disturbed area boli Armed Forces Special Powers Act nichete ghosna korise. Home Ministry para ekta notification ulate koise Central Sarkar laga bhavana to ase ki Nagaland laga pura area to disturbed aru khotra obostate ase junhwa nimite civil power ke modod dibo nimite Armed Forces laga jaruri ase boli koise. Home Ministry e itu ghosna to Armed Forces Special Powers Act 1958 number 28 of 1958 la section 3 nichete hai Central Sarkar para pura state ke 6 mahina karone December 30 tarik 2020 para shuru hoi kina lagu kuri dise. Center hai edu sal laga June mahina te Nagaland ke 6 mahina karone disturb boli agote ghosna bi kurisile. President Ramnath Kovind aji koise Sarkar laga Digital India Initiative para tu ahya dinte digital divide ke komti kuribole modot hobole ase. Teo koise etia bi desh laga besibak population tu digital subida laga labh tu pabole para nai he karone eneka nishina digital subida napa jonata laga ginti ke ami khan innovations khan anikina komti kuribole chesta kuribo lage boli koise. Teo koise India he Corona pandemic obostha ke bi opportunity nishina he loikina samna kurikina kei bhagte agete cholibole parise. Aji video conferencing para hai Digital India Awards 2020 ke diate Kovind he koise eneka nishina kam bi olopsa lagete digital infrastructure ke mojbut bona nimite he hobole pari ase boli janaise. Pandemic para pura prithibhi ke samajik sambandh laga bhagte economic kamkaj health care porai aru jibon cholate bi kei bhagte besi dangor bodli tu ani dise. Technological advances ke bi bhag para jhamela aru rukawat ase boli mana khan ke alag ase bolese kintu ami khane etu sal etu bhavna para bahar ulabole technology e besi he hikaise boli koi thakise. Kovinde koise digital inclusion para ami khan laga jibonte besi asan para simple bodli tu ani di ase. President ako technology aru ICT para chola innovative solutions ke bi barai dikina desh laga sobse pichete aru dur jagate boha khan ke bi economic inclusiveness aru social transformation ani bole jor dibole koise. President ako sarkari offices te kam kurate paperless aru contactless bonabo nimite bi innovative solutions bisari bole koise june protek jonata ke suraksha dibo aru faida bi hobole paribo. Digital warriors khan laga kam uporte khushi jonate president e koise digital warriors khan para pandemic obostate desh ke challenges ke samna kuribole besi modot tu di ase. Nagaland te COVID-19 laga active cases tu joa kei din para komti ahya para etia komti te nami ase. Aji 29 jon he bhal hoise. State te COVID-19 laga active cases bi namikina 218 hoise. Bhalwa patients kan majote Dimapur para 16 jon ase. Peren aru Kohima para 5 jon aru Mon para 3 jon he ase. Aji ako charita notun positive cases laga khobor tu ahise. Dimapur para 3 jon aru ekta tu Mokokchung para. State te etia COVID-19 laga confirmed cases tu 11,921 hoise. 11,493 है infection होई किना भी भाल होइसे और state लगा recovery rate भी बढ़ी किना 96.41% ते होय असे. India ते भी पूरा मिलाई किना 20 जन मानु खानते UK para ahya SARS-CoV-2 virus laga bodliwa variant tu pai thakise. Health Ministry para kwamote 107 samples ke 10 labs te virus nimite test korise. India Sarkar para bi genome sequencing nimite 10 labs laga Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium tu bonai kina ase. Ministry e koise obosta ke gambhir para loi ase aru homoy te states khan ke bi surveillance barabole containment aru testing kuribole aru samples ke Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium labs te pothabole koi dikina guidelines tu disse. Center UK para ahya
আৰু যা ফ্লাইটছ খানকে জানুৱাৰী 7 তাৰিখ 2021 তক অলপ সময় কাৰণে সাসপেন্ড কৰি দিছে এটো জানকাৰী দিয়াতে সিভিল এভিয়েশন মিনিষ্টাৰ হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কৈছে এটো সময় পিছতে ৰেগুলেটেড সাৰ্ভিসটো কাৰা নিয়ম চলাই কিনা শুৰু হ'বলৈ আছে জুন লাগা পুৰা জানকাৰীটো বেছি জলদি ঘোষণা কৰিব আছে বুলি জনাইছে আগতে ইউকে পৰা ইণ্ডিয়াতে আহা ফ্লাইটছ খানকে এটো মহিনা লাগা 31 তাৰিখতে সাসপেন্ড কৰি দিছে Health Ministry है Civil Aviation Ministry के UK para India ते आया flights खान के आको January 7 तारीख 2021 तक 12 बोले मांग भी रखी सिले अपनी खान आकाशवाणी कोहिमा para खबर हुनी है सरकार है निजे देश ते बना इंडिजिनस आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट কৰিবলৈ মঞ্জুৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰা চেক কৰা ক্যাবিনেট হে আজি আকাশ মিসাইল সিস্টেম के एक्सपोर्ट কৰিবলৈ মঞ্জুৰি দিছে আৰু কাম के জলদি পঢ়াই কৰিবলৈ একটা কমিটি বি বনাই থাকিছে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং পৰা বি ইটো কদম के স্বাগত কৰিছে আৰু এইটো কদম পৰা দেশ के ডিফেন্স এক্সপোৰ্টে ৰেভিনিউ বঢ়াবলৈ মদত দিব আছে বুলি কৈছে ৰাজনাথ সিংহে কৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিচেতে ইণ্ডিয়াটো তাৰ লগা ম্যানুফ্যাকচাৰিং ক্যাপাবিলিটিজ টু ডিফেন্স ভাগতে আৰু মিসাইলস তে বেছি আগে যাব আছে বুলি জনাইছে আকাশ লগা এক্সপোর্ট ভার্জন টু ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস para চলা সিস্টেম para বেছি আলাগ হবলৈ আছে ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজন ডোনার লগা মিনিস্টার ডক্টর জিতেন্দ্র সিংহে কৈছে मेघालय लगा रायबॉय डिस्ट्रिक्ट थाका नॉर्थ ईस्ट लगा सबसे प्रथम स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट के आको रिवाइव करि আছে আৰু 2021 आगे फिने পৰা চলাবলৈ শুরু হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে ডক্টর সিংহে আজি নর্থ ইস্টার্ন রিজনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কর্পোরেশন NERAMSC के एकटा PSU के दोनों नीचेते काम करा लगा फंक्शनिंग के भी रिव्यू करि থাকিছে डॉक्टर जितेंद्र सिंहे কৈছে NERAMSC para এতিয়া এটো বন্ধ হোৱা প্লান के PPP মোড para ৰিভাইভ কৰিবলৈ জিম্মাদাৰী লৈ আছে ডক্টর সিংহে কৈছে প্লান্টে বনা products के निजे स्टेट निमिते নহয় কিনা अलग लगा मांग के भी पूरा কৰিবলৈ আছে जे কৈছে এটো কামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী লগা ভোকাল ফৰ লোকাল के মন্তে ৰাখি কিনা হে বনাই আছে বুলি জনাইছে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पोर्ट ब्लेयर ते तिरंगा फ्लैग के हॉइस्ट कुरा लगा 75th एनिवर्सरी ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद करिसे प्रधानमंत्री पर आज ट्वीट कराते কৈছে 1943 साल डिसेंबर 30 तारिख ते प्रत्येक इंडियन लगा मेमोरी ते बही আছে जुन दिन ते बहादुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इतो दिन ते पोर्ट ब्लेयर ते इंडिया लगा तिरंगा फ्लैग के खुले दिसे मोदी हे কৈছে এর খাস दिन ते 75th anniversary to monabole modi he port blade jai thakise aru tio he etu tiranga ke hoist bi kuribole bhal mauka paise boli janaise tio he etu khas observe laga photographs bi manu logote di thakise media laga delegates jun khane goate ahya January 16 tarikh para loikina 24 tarikh 2021 tok hobole thaka International Film Festival of India laga 51st edition te juglobole monase koile tar khan laga registrations to suru hoy ase boli janaise choli thaka COVID-19 pandemic nimite 51st IFFI to hybrid hisab para hai rakhibole ase Ministry of Information and Broadcasting para ekta press release ulate koise media laga manukhan june physically jagate bohikina festival ke juglobole monase etu laga ginti tu COVID-19 protocols limite hodai parabi basic committee hobole ase festival te juglo ichha thaka media manukhane tarkhan nije he myiffigoa.org/extranet/media / te browse kurigina register kuribole paribo boli janai thakise apply kura jonota tu January 1 tarikh 2020 te 21 साल নহলে উপৰ হবলে লাগিব আৰু মেজৰ ইন্টাৰনেশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভেলছ জেনেকা IFFI के कम से कम 3 साल কাৰণে কভাৰ কৰিয়া প্ৰফেশনাল এক্সপেৰিয়েন্স বি হবলে লাগিব বুলি জনাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনছ টু জানুৱাৰী 10 তাৰিখ ৰাতি 12 বাজি 2021 তে বন্ধ হবলে আছে আৰু পুৰা দেশ বি COVID-19 pandemic লগতে জুজিয়া হমেতে আহিবি আমি খান সব জন বি এটো তিনিটা সিম্পল কদম লৈকিনা আগেতে বিৰাব পয়লাটো হৈছে फेस मास्क पिंधिबी दूसरा तो हाथ के साबुन और पानी परा बार-बार सफा करबी हैंड सैनिटाइजर्स चलाबी और बिरा हमैते सोशल डिस्टेंसिंग तो राखी থাকিবি खबर से स्वागते आको एक बार हेडलाइंस सेंटर है नागालैंड के आको 6 महीना कारणे डिस्टर्ब एरिया बोली आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट निचेते घोषणा करिसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के
আগেতে লৈ যাবলৈ কৈছে যোনপৰা ডিজিটেল ডিভাইডকে কমটি কৰি দিব নাগালেণ্ড লগা কোভিড-19 এক্টিভ কেছেছটো 218তে নামিছে আৰু চেণ্টাৰহে ইউনাইটেড কিংডম পৰা আহা আৰু যা ফ্লাইটছখানকে জানুৱাৰী 7 তাৰিখ 2021 তক অলপ সময় কাৰণে ছাছপেণ্ড কৰি দিছে আৰু খবৰ ইমানতে চেছ গুড নাইট